হয়নি 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 আচ্ছা একটু জোরে ইয়েস বলে চিৎকার করবেন তো 3 2 1 क्या बात না আপনাদের সময় শুরু হয়নি এখন শুরু হবে অন মাই লেফট হ্যান্ড সাইড একটু জোরে হয়ে যাক 3 2 1 মাই গুডনেস সাচ এনার্জি মানে লেফট সাইড তো জিতে যাচ্ছে এখন আবার একটু রাইট সাইড হয়ে যাক কাম অন অলরাইট একবার একটু দুটো সাইড সবাই একসাথে মিলে একটু ইউনিটি প্রোমো ফেস্টের জন্য হয়ে যাক আর ইউ অল এনজয়িং এখন কে আসতে চলেছে আপনারা কি জানেন কে আসতে চলেছে আজকে মঞ্চে আমাদের ত্রিপুরার ইন্ডিয়ান আইডলের ফাইনালিস্ট যাকে আমরা দেখেছি যাকে আমরা প্রচুর ভালোবাসা দিয়েছি এবং রিসেন্টলি একটা মুভিতে তিনি প্লেব্যাক সিঙ্গিংও করেছেন এন্ড আই এম শিওর সেই গানটায় আপনারা সবাই রিলস অবশ্যই বানিয়েছেন পরম সুন্দরী মুভির কোন গানটা একটু একটু শুনতে পাচ্ছি একটু জোরে এখনো শুনতে পাচ্ছি না আরেকটু জোরে পরদেশিয়া that's the song ladies and gentlemen পরদেশিয়ার প্লেব্যাক সিঙ্গার জাহ্নবী কাপুর যার গলায় সেই গানটা প্রেজেন্ট করেছিলেন সে আসবে অন স্টেজ আর ইউ অল রেডি ফর হার পারফরম্যান্স না না এইটুকু এনার্জিতে তো আমি একদমই তাকে স্টেজে থাকতে পারবো না আমার আরো হাই এনার্জি চাই কারণ আজকে ইউনিটি প্রোমো ফেস্টের উদ্বোধন হয়েছে ইনগ্রেশন হয়েছে আর আজকেই যদি আমরা এনার্জি না দেখাতে পারি কি করে হবে আমাদের এনার্জি দেখেই তো পরবর্তী যে জায়গায় হতে চলেছে তারাও এনার্জেটিক হয়ে যাবে সো লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান দ্য স্টেজ ইজ অল সেট আমাদের মিউজিশিয়ান দাদারা একদম রেডি তোমরা রেডি তো আমি কিন্তু অডিয়েন্সকে পুরো রেডি করিয়ে দিয়েছি ওর জন্য ওয়েল লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান আমাদের স্টেজ কিন্তু সেট হয়ে গেছে শুধুমাত্র আপনাদের জন্য আমাদের ইউনিটি প্রোমো ফেস্টের আজকের প্রথম দিন আর আজকে এমন একজন অসাধারণ পারফর্মারকে আমরা আমাদের মাঝে পেতে চলেছি যে মঞ্চে আসার সাথে সাথেই আপনাদের সবাইকে ডান্স করার জন্য কম্পেল করবে ইয়েস আপনারা সবাই রেডি ডান্স করার জন্য Where's the energy? Are we all ready? Well, ladies and gentlemen, just কিছু সেকেন্ডস এর মধ্যেই কিন্তু চলে আসবে ইন্ডিয়ান আইডল ফেম পরম সুন্দরী মুভির পরদেশিয়া গানের প্লেব্যাক সিঙ্গার কৃষ্ণ কলি সাহা Yes, this is the craze that I want for her. Well, ladies and gentlemen, কেউ কোথাও যাবেন না কারণ কিছু সেকেন্ডসের মধ্যেই কিন্তু কৃষ্ণকলি আসছে অন দ্য স্টেজ অ্যান্ড ওর থেকে ওই গানটা শোনার রিকোয়েস্ট তো আই এম শিওর সবার আছে তাই তো পরদেশিয়া গানটা আমরা শুনতে চাই কি না পরম সুন্দরী মুভির ওই গানটা শুনবো কি ইয়েস সেই গানটা অবশ্যই তার কাছে আমরা শুনে নেব এবং শুনে নেব আরও অনেক গান এমনও কিছু গান যেগুলো সে ইন্ডিয়ান আইডলে গিয়েছিল এবং আমাদের মনে বসে গেছে সেই গানগুলো এতটা ভালোবাসা পেয়েছিল সে এবং আমাদের স্টেট আমাদের ত্রিপুরা এতটা গর্ববোধ করে ওকে নিয়ে যে সত্যি বলে বোঝাতে পারবো না वाकई ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे राज्य की बेटी ने इस तरह से हमारा नाम उज्जवल किया है भारत के मानचित्र पे একটু হাততালি হবে কি অন দ্য বিটস হে 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 এভরিওয়ান একটু হাতগুলো দেখতে চাই সবার হাত উপরে অন দ্য বিটস হাততালি শুনতে পাচ্ছি না একটু অন দ্য বিটস আচ্ছা এইবার একটু মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইটস গুলো দেখবো মোবাইলের ফ্ল্যাশ
I want to see the flashlights. Yes, yes. Flashlights গুলো একবার দেখতে চাই। প্রত্যেকের হাত ওপরে। সবার হাত ওপরে। একসাথে। Right. Yes. একসাথে। Right. Left. Right. Left. Right. Left. একসাথে একসাথে একসাথে। আপনারা নিজেদের মোবাইল ফোনগুলো একটু বের করবেন, ফ্ল্যাশ লাইটসগুলো একটু অন করবেন। What a beautiful moment. আপনাদের প্রত্যেকের হাতে যে মোবাইল ফোনগুলো দেখতে পাচ্ছি প্রদীপের মতো মনে হচ্ছে। This is just the beginning. All right, ladies and gentlemen, get ready for the moment. কারণ এখন আমি স্টেজে ডেকে নিতে চলেছি যার অপেক্ষায় আপনারা সন্ধ্যে থেকে এখানে উপস্থিত রয়েছে। जिसके इंतजार में आप शाम से यहाँ उपस्थित हैं। Ladies and gentlemen, আমি কথা বলছি ইন্ডিয়ান আইডল ফেম परम सुंदरी मूवी प्लेबैक सिंगर परदेसिया गाने प्लेबैक सिंगर कृष्ण कलिशा बचोरे हाथली हो जाक। Check. Hello. What's up, everyone? Beautiful. First of all, এত লোক এসেছেন এখানে আর সবাইকে দেখে খুব ভালো লাগছে। It's a very overwhelming feeling because when you belong from your own home state and you see such lovely people standing right in front of you just to hear you, that's an overwhelming feeling. And I think আমার মতো এই অ্যাচিভমেন্টটা আপনাদের সবার, সো প্রত্যেকটা মানুষ যারা এখানে রয়েছে, me standing here is a success for everyone. So a big round of applause for everyone right here. জোরে একটা হাততালি সবাই। সবচেয়ে প্রথমে এটাই বলবো যে আজকে এই সন্ধ্যাটা মানে এখন অলমোস্ট আছে রাত হয়ে গেছে, 10টা বেজে গেছে, কিন্তু आज के ये जो शाम है ये आप सबके नाम। And I would like to thank our Chief Minister sir, our Tourism Minister sir, the Tourism Department and all the dignitaries out here जिन्होंने इतने प्यार से हमें बुलाया। और ये प्यार बस आप सब ऐसे ही देते रहे ना तो बस आसमान की मुकाम वो दूर नहीं, और आप सबका प्यार मुझे बस ऐसे ही चाहिए ताकि मैं त्रिपुरा का नाम सिर्फ भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड तक उसको ले जा सकूं। सो आप सबकी ब्लेसिंग्स मेरे लिए बहुत मायने रखती है। सो थैंक यू so much everyone.
we are celebrating the 150th year of our national song, Vande Mataram. Being an Indian, it's my responsibility that I should start my show with our national song, and I would request, मैं सबसे ये request करना चाहूँगी, आप सब मेरे साथ national song का 2 लाइन बस मेरे साथ आप सब गाइए, because we are all celebrating, we are proud Indian, we are celebrating our national song. Thank you so much everyone. This is the energy I am wanting from every one of you. मैं सबको देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी आंखें खराब है और ये लाइट डायरेक्ट मेरे मुंह पे आ रही है, तो मैं सबको देख नहीं पा रही हूँ. अच्छा क्या बात, लाइट्स भी ऑफ हो गई, क्या बात है. सो सबके लिए, क्योंकि आप सब ने इतना इंतजार किया है मेरे लिए, तो इस इंतजार को लेके चलिए आप सबके लिए एक गाना.
so much everyone, thank you. Sound मेरे कानों में चाहिए मुझे मेरी आवाज আমার ভয়েসটা আমার কানে দরকার আমি কানে আমার ভয়েস পাচ্ছি না आपने मुझे कहां देखा है कहां समझ नहीं आ रहा है ओके ओके ठीक है और आप सबने परदेसिया गाना तो सुना होगा सुना है राइट नहीं सुना है अच्छा कैसा लगा बताइए परदेसिया गाना देखिए आप सबके लिए एक मैसेज है स्पेशली सोनू निगम सर से क्योंकि उनसे मेरी बात हुई थी आज सुबह और सोनू निगम सर का एक टूर चल रहा है सतरंगी रे बोल के तो सर को मैंने मैसेज किया सर आज मैं अपने होम स्टेट जा रही हूँ क्योंकि वहां के लोगों ने मुझे प्यार से बुलाया है सिर्फ परदेसिया के लिए सो उन्होंने आप सबके लिए बहुत 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 प्यार भेजा है और उन्होंने ये विश किया है कि शायद कभी वो भी हमारे त्रिपुरा आ पाए सो दिस इज अ थिंग लेट्स सी हमारे परदेसिया का प्यार उन तक पहुंच पाता है कि नहीं और क्या हम उन्हें यहाँ बुला सकते हैं तो ये परदेसिया आप सबके लिए और आप सब ने जितना प्यार दिया इस गाने को और मुझे उस सब के लिए थैंक यू सो मच सो आप सबके लिए गाना पेश है देखिए गाने में ना कोरस है और गाना सबको आता है सबका रील मैंने देखा है सबने बहुत खूबसूरती से डांस करके दिया गा के दिया तो सब साथ में गाएंगे हाँ गाएंगे ना आवाज नहीं आ रही एनर्जी ड्रॉप हो गई सबकी थोड़ा जोर से क्या आप सब गाएंगे मेरे साथ वेरी नाइस चलो लेट्स
है ना कि यही जो प्यार है आप सबका, ये ऐसा लगता है कि शायद इसी वक्त के लिए मैंने इतने सालों की मेहनत की थी। देखिए बात आप सबके लिए है, क्योंकि मैं जब बाहर जाती हूँ जब मुझे पूछता है कौन सी स्टेट से हो, मैं बोलती हूँ त्रिपुरा। बहुत लोगों को पता, बहुत लोगों को नहीं पता। तब मैं उनको बोलती हूँ कि जो वहाँ से SD बर्मन सर आ रहे, जहाँ से RD बर्मन सर आ रहे, जहाँ से दीपा कर्मकर और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे एक स्टेट में एक से बढ़ के एक कलाकार है, एक से बढ़ के मतलब स्पोर्ट्समैन है, and we have the amount of talent in the state that nobody knows. So it's my responsibility and it's a request to all of you. आप सब ने प्लीज सपने देखिए और प्लीज इस त्रिपुरा का नाम बहुत 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 रोशन कीजिए। अब यहाँ पे कैलाश खेर सन का कौन कौन फैन है? कैलाश खेर सर, एक हाथ, सिर्फ एक हाथ दिखा, अभी भी एक हाथ। अच्छा, कैलाश खेर सर का गाना तो सुना होगा आप सबने, राइट? ठीक है, उन्हीं का एक बहुत फेमस गाना आप सबके लिए पेश है। हेलो 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 दादा, সাউন্ডে কে আছেন? সাউন্ডে কে আছেন দাদা? ইন ইয়ারে আমার ভয়েস একদম নেই, আমি মনিটরেও পাচ্ছি না, সবার পুরো মিউজিক প্লে হচ্ছে, কিছু পাচ্ছি না। ইন ইয়ারে শুধু আমার ইন ইয়ারে আমার ভোকালসটা আমার চাই, একটু লাউড হয়, ওখান থেকে করা যাবে কি? হ্যাঁ, না না, এক্সট্রা আমি এখান থেকে পাচ্ছি, শুধু আমাকে আমার ভয়েসটা কানে। রেডি? हीरे मोती मैं ना चाहूं,
Thank you so much, everyone. Thank you. দাদা ইনিয়ারটা কি হইছে? আপনাদের সবাইকে यहाँ पे मौजूद सबको देखिए मैं बांग्ला हिंदी इंग्लिश सब में तो सबको समझ आए दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अपने फ्लैश लाइट्स को अगर आप ऑन कीजिए क्योंकि अभी मैं बहुत हिम्मत करने जा रही हूँ कोशिश करने जा रही हूँ उस इंसान का गाना गाने के लिए जिस इंसान के जिंदा रहते शायद उस इंसान को हम लोगों ने इतना प्रायोरिटी उतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं या फिर दिया भी है तो बोला नहीं लेकिन अगर आज वो इंसान हमारे बीच नहीं है तो इट्स अ प्राइड फॉर अस एंड वी आर स्टिल फाइटिंग फॉर हिम एंड आई बिलीव यू ऑल आर डूइंग दैट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन जुबिन गर्ग He has never left us. He is amongst us. वो अभी भी यहीं पे मौजूद है क्योंकि I feel कोई म्यूजिशियन कोई भी आर्टिस्ट कभी मरते नहीं है वो आपके प्यार से जीते रहते हैं सो बस आपका प्यार मिल जाए और मेरी कोशिश अगर उन तक पहुंच जाए तो शायद वहां से हमें आशीर्वाद मिल जाए तो उन्हीं का एक बहुत फेमस गाना जो जुबिन सर ने कहा था कि जब मैं जिंदा हूं तब आप तक पता नहीं कि आप लोगों को पहुंचेगा नहीं कि लेकिन मैं जब मर जाऊं तो ये गाना जरूर गाना और मुझे पता है आप सबको भी वो गाना आता है हेलो 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 चेक हेलो 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 ला 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 सबके फोन पे फ्लैश लाइट चलिए मुझे प्लीज क्या बात खूबसूरत बहुत खूबसूरत
so much. And we all love Zubinda, and this was just for him. I hope आप सबको अच्छा लगा. I hope आप सब भी उस इंसान को आज याद कर रहे हो जिस इंसान ने हम सब की दुनिया में एक रंगीन शाम भर दी थी. I hope आप सब आज भी जुबिन गर्ग दा के गाने सुनते हो और उनको उतना ही प्यार देते हो जब वो यहाँ पे थे. आई कैन हियर आप लोग बंगाली फोक का रिक्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन बंगाली फोक में एक गाने वाली हूँ जो हमारे बचपन से लेके एकदम जवानी तक वही गाना हम लोगों ने गाया और ये गाना सबको आता है. ওরে ছেড়ে দিলে সোনার গো খেপা ছেড়ে দিলে সোনার গো আমরা আর পাবো না, আর পাবো না তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না. ওরে ছেড়ে দিলে সোনার গোল আর তো পাবো না, খেপা ছেড়ে দিলে সোনার গোল আর তো পাবো না, না না আর পাবো না তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিবো, ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদয় মাঝে রাখিবো, ছেড়ে দেব না. देखिए फोक गाना है, सब एंजॉय कर सकते हैं. ये क्या आया, बस यही चाहिए मुझे. ভুবন মোহন গড়া তার মনি জনার মনোহরা, ভুবন মোহন গড়া তার মনি জনার মনোহরা, মনি জনার মনোহরা. ওরে রাধার প্রেমে মাতোয়ারা, শ্যামকুর আমার রাধার প্রেমে মাতোয়ারা, ভুলা যেখায় গড়া গড়ি. যেতে চাইলে যেতে চাইলে যেতে দেব না, না না যেতে দেব না তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদয় মাঝে রাখিব, ছেড়ে দেব না. ওরে ছেড়ে দিলে সোনার গোল আর তো পাবো না, খেপা ছেড়ে দিলে সোনার গোল আর তো পাবো না, না না আর পাবো না তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদয় মাঝে রাখিব, ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদ মাঝারে রাখব, ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদয় মাঝে রাখিব, ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দেব না তোমায় বক্ষ মাঝে রাখিব, ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দেব না তোমায় বক্ষ মাঝে রাখিব, ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দেব না তোমায় বক্ষ মাঝে রাখিব, ছেড়ে দেব না. इस गाने का एक मतलब है, पता है? तुम्हारे हृदय माझारे राखीबो, छेड़े देबो ना, मतलब आप सबको अपने दिल पे, हृदय अपने दिल में रखेंगे लेकिन कभी नहीं छोड़ेंगे. सो आप सब मेरे दिल में है. सो थैंक यू सो मच. क्योंकि एक बात है ना, यहाँ से जो एनर्जी आती है स्टेज पे वो एनर्जी फील होती है. तो अगर आप सब वहाँ एंजॉय कर रहे हैं तो हम भी इक्वली एंजॉय करते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच लवली ऑडियंसेस.
चलिए, ये है आप सबके लिए फिर से एक हिंदी फोक सूफी. एक्चुअली इट्स अ सूफी सॉन्ग. It's a Sufi song and it's for the Almighty, but then it's for the celebration that we are doing right here at the Tripura Unity Promo Fest. So I want all of you to join me. আমার কানে ইনিয়ারে যেটা আছে সেটা শুধু আমার ভোকালস থাকবে আর কিছু না. लाल मेरी पत लाल मेरी पत. क्या आप सबको आता है ये गाना? हाँ या ना? हाँ, वेरी नाइस. लाल मेरी पत रखियो बना झूले लाल. ओ लाल मेरी पत लाल मेरी पत रखियो बना झूले लाल. ओ लाल मेरी पत रखियो बना झूले लाल. सिंदड़ी दा ते बड़दा सभी शाबाश कलंदर. दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर. दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर. लाल मेरी पत रखियो बना झूले लाल. सिंदड़ी दा ते बड़दा सभी शाबाश कलंदर. दमादम मस्त अली दम दम दे अंदर. दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर. हो लाल मेरी हो लाल मेरी. क्या सबसे ताली मिल सकती है ऐसे? सब साथ में आप सबकी वीडियोस हो रही है बात कर रहे हैं. हाँ, आप सब ताली देंगे तो बहुत खूबसूरत आएगा. चार चराग तेरे वरण हमेशा. चार चराग तेरे वरण हमेशा. पंजवा में बारण आई अमला झूले लाल. हो पंजवा में बारण पंजवा में बारण आई अमला झूले लाल. जिंदड़ी दा ते बड़दा सभी शाबाश कलंदर. दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर. दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर. हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल. हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल. जिंदड़ी दा ते बड़दा सभी शाबाश कलंदर. दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर. दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर. दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर. दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर. दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर. दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर. लाल मेरी लाल मेरी लाल मेरी Thank you so much, everyone. Thank you so much. And now we are at the end.
And now I'm going to present a beautiful medley, एक पुराना रेट्रो medley, जिनके गाने पे एक्चुअली हम सारा दिन झूम सकते हैं. और ये गाने का नाम ना इसी गाने के नाम से शुरू होता है. दमादम या दम से कुछ शुरू होता है. क्या आप सब गेस कर सकते हैं? क्या हो सकता है आपको लगता है? अरे जिलेले थोड़ी दम से आता है यार. क्या बात कर रहे हो आप सब संगीत जानते हो, म्यूजिक जानते हो, कैसे बात कर सकते हो ये? लेकिन ये गाना फिर से, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू एंड द लास्ट सेगमेंट ऑफ द शो.
much. Thank you so much, everyone. Thank you. अच्छा देखो ये जो भैया है ना, ये मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पीछे बहुत अंधेरा है, तो आप सब दिख नहीं रहे हो, कैमरा में जो शॉट आ रहे हैं ना, तो आप सब दिख नहीं रहे हो। तो जब हम एंड करने वाले हैं ना, आप सबसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लास्ट आपकी बैटरी खाऊंगी मैं, बस आप सबका फोन का फ्लैश ऑन कर दीजिए ताकि आप सबके पिक्चर्स मेरे साथ मेरी मेमोरी बन के रहे। क्या बात, अरे वाह भाई, आप सब कितने प्यारे हो यार, सब सुन लेते हो बातें तो। चलिए हाँ, this is the last song of the evening because we have another artist waiting for all of you. I hope you all are waiting for Kapil, and even I am waiting for him to listen to him. So this is the last song of the evening from my side to all of you. I hope आप सबको पसंद आए। I want to hear the noise.
such lovely audience for giving us so much energy. A huge, सबसे पहले सबको बोलूंगी जोरदार से ताली बजाइए स्टेज पे खड़े हुए सभी आर्टिस्ट के लिए प्लीज. आप सबको बता दूं ये चीज कि ये जो मेरे साथ धुरंधर आर्टिस्ट है ना यहाँ पे स्टेज पे, दे आर मैसिव. ये लोग मतलब किस लेवल के टैलेंट है आप सबको कोई आइडिया नहीं. और आप सबको ये बता दूं, अगर ये लोग ना हो तो हम सिंगर्स कोई काम की चीज नहीं है. सो दिस इज फॉर ऑल ऑफ द म्यूजिशियंस अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. जोरदार ताली बजाइए सबके लिए, आप सब मौजूद ऑडियंस के लिए और इन सब के लिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन स्टेज. थैंक यू सो मच. अब आएगा ना, अब और एक आर्टिस्ट आने वाला है आप सबके लिए. जस्ट दिल थाम के बैठिए, थोड़ा इंतजार बस उनके लिए. Alright, ladies and gentlemen, did you all enjoy her performance? क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए for Krishna Koli Shaha. And who is about to come up on stage next? कौन आने वाली है? के आश्चे? Who is coming? Who is coming on stage next? मुझे एक नाम चाहिए. अच्छा, one request. दादा लाइटे কে আছেন? এই লাইটসগুলো বন্ধ করবেন. हाँ, अभी अब सबको एक और रिक्वेस्ट, फिर से फ्लैश ऑन कीजिए क्योंकि मैं ऐसे खड़ी होने वाली हूँ और आप सबके साथ पिक्चर लेने वाली हूँ. तो प्लीज स्विच ऑन ऑल ऑफ योर फ्लैश लाइट्स प्लीज. आ जाइए. आर यू रेडी? देखिए कैमरा तैयार है, आप सब तैयार नहीं है अभी तक. क्या कर रहे हो यार, जल्दी प्लीज. बाकी सबको घर जाना है ना. जल्दी कम. क्या आप सब तैयार हैं? वेरी नाइस. जल्दी. कैमरा ऑन चाहिए सबका लेकिन. One, 2, 3, go!
All right. इंतजार की घड़ी खत्म होती है. I want to see the energy once again. नहीं नहीं इतनी सी एनर्जी से काम कैसे चलने वाला है? कोथाई एनर्जी कोथाई. Are you all enjoying Unity Promo Fest? I want to see the hands once again. আবার একবার হাতগুলো দেখবো. হাতগুলো আবার দেখবো. সবাই এনজয় করছেন. এখন আপনাদের সামনে আসতে চলেছেন বিশ্বনাথ রিয়াং আর তার সাথে সাথে ওনার সাথে আসবেন ডুয়েটে পারমিতা রিয়াং. Hello, Chick.
Unity Promo Fest 2025 이게 각상 모마이 필요 이게 뜻해 가니네
kasani bhaya ai kabo kani kauro no nubai salaye maya dindi chai bhaya nubai malaye dirale tamiya no ani groi nama poeta thari kharo khani rang maya poeta thari kharo khani rang maya maya sele tuna ai ni groi nama maya maya sele tuna ai ni mani saya maya sele tuna ai ni groi nama maya maya sele tuna ai ni mani saya Sana tina bro, kau bro pa apa kau bro, sama nih, ready deh, oke. Oke, sana dia. Sana mana dia? Mucho
Program sana ni. Kena. Sana ni last. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Okay, thank you. All right, ladies and gentlemen, get ready for Paramita Ria! All right, ladies and gentlemen, presenting yes, ladies and gentlemen, get ready. All right, guys, make some noise. Zondar shor ho jaye.
Jama maya fayo. Tre. Now na ba beta khak jama maya fayo. Now ba support kyo ne. Beta ke khak jao. Bodin ke agar tora ni para siyo. Asu nai thoma jaga wo program khemo ni panga. Josa ji jibra tourism no. Ya fa khroye. Hamba ya phai lena. Khak jama ya phai na joto palba hake. Thank you. Romantic jamu tak nala lainai, betake nau ni kami umai mar jamu. Thank you. Okay,
Okay. Tosisa. Romantic jam khna lai phi nai. Khna lai de. Khna lai ne. Romantic ni mesti pasam sathor. Especially youngsters ni ba ye por jam cha dai. Yang sa flash na nai chu. Ready there? Ready to make a way high of a crawling. 1, 2, 3. Thank you. What jam okay? No, for my you. I'll go young no, no, sir. Request can I? I'm my pulsa. The Johnny Bowie. You can know all the jam on the Saturday mano. The sum of good is almost high money. Fiabanori. Bakakti kisa karana mo songo. Ang rusam kanke na ang may baksa manjo de mana. Thank you. Stage of finding but we request can I bung my palcha mo kanta hat to bijao ginaw na po sa dialogue ko rin yung to bijao dialogue ko ready there ready
Nang naik los kade, ale like tu me bawa lu ya. Kecini bisana lu fight tu. Gipin bawa, ya fasa makro ya sih. Ready, 1, 2, 3. Sasung Joska. Uklau kau ni, bro deh, jangan bisi. Kau nak tahu kena, hari aku bawa biskan tu naik dong. Uklau tu naik dong. Ika uklau ni le, ya kau kerana orang kena pihak ke ba? Okay, topio. Yang biskan ni le ke? Okay. Kita ni boleh tahan jamu, berada kena tahu. Nang puasa macam ni sekadar boleh jamu no. Ready?
देखो ना यहाँ पर चकमा भी है ना? कितने सारे चकमा है? ओके, बहुत सारे हैं। तो मैंने लाइफ में पहली बार एक चकमा सॉन्ग रिकॉर्ड किया। कौन सा पता है? कौन सा? नौनी ये तोरे आता है ना गाना? मुझे तो उतना नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी थोड़ा सा गुनगुनाने के लिए आप सबके लिए, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी 50-50 तो चकमा भी है ना। तो आप सबके लिए एक प्यारा सा गाना, रोमांटिक सॉन्ग, डांस नंबर नहीं है, थोड़ा रोमांटिक है, तो आप लोग एंजॉय करेंगे ना? ओके। थैंक यू। तो अभी थोड़ा बहुत डांस बनता है ना? रेडी है डांस के लिए? तो एक हिंदी परफॉर्म करूंगी, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक ऑलमोस्ट सब कम्युनिटीज के लोग हैं, तो एक हिंदी तो बनता है ना। डांस नंबर सॉन्ग है, आशा करती हूँ आप सब लोग को पसंद आए। So are you guys ready? Come on, everyone! छाया है मुझे तेरा ही नशा, बस नहीं कहाँ जा फंसा, मैं तेरी दीवानी तू मेरा दीवाना, समझ ले नजर का इशारा।
कसूर है ना मेरा कसूर दोनों के दोनों आंसुओं के भी दूर तेरी वजह से मैं तो सोऊं नहीं तेरी वजह से तू भी जमा जरूर तू मेरी मोहब्बत समझ ना सकेगा समझ नजर का इशारा एक साथ गली गली में तू क्यों बन के आओ मेरे दिल मेरे आशिक आवा चट्री को गली गली में फिरता है तू क्यों बन के बन जाना आओ मेरे दिल में बस जा मेरे आशिक आवारा तेरा कसूर है ना मेरा कसूर दोनों के दोनों आंसुओं के भी दूर तेरी वजह से मैं तो सोऊं नहीं तेरी वजह से तू भी जाना जरूर तू मेरी मोहब्बत समझ ना सकेगा समझ नजर का इशारा गली गली में फिरता है आओ मेरे दिल में बस जा Come on, one more time. गली गली में फिरता है तू क्यों बन के बन जाना आओ मेरे दिल में बस जा मेरे आशिक आवारा थैंक यू तो अभी मेरा लास्ट गाना है लास्ट परफॉर्म करने जा रही हूँ तो लोग आर यू गाइस रेडी फॉर इट हाँ कि ना बहुत बहुत शुक्रिया मैं थके खर्चे ये मत हो वो दिन के जापो नौनी हम ये मुरी तो हां के जो भाई में व्यूज का दे गंदा चिनी प्रोग्राम रे मत तुम हां Trebuie tunggu singer amu haya. Genau, jadi pandana, jadi program no. Ayah hana ni deh. Thank you. Yeah.
man, सबको आता है ये गाना? Let's sing along. Come on, एक साथ. Pulo, 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 pulo. 1, 2, 3, go. Pulo, pulo, aku pengen. Pulo, pulo, aku pengen. Thank you, everyone. Thank you. All right, ladies and gentlemen, सबको मजा आया? अभी तो इवेंट खत्म नहीं हुआ, एक और स्टार परफॉर्मर आने वाले हैं. Yes, yes, yes. मुझे नहीं आता गाना. नहीं आता सर, नहीं आता गाना, नहीं आता. कल गाऊंगी. कल आओगे? कौन आएगा कल? कौन आएगा? सब आएगा. सब हाथ दिखाओ मेरे को. कौन आएगा कल? क्यों हाथ बंद किया? मेरे को गाना बोल के फिर क्यों हाथ बंद किया ऐसे? हाँ, आना पड़ेगा. आप लोगों ने सबसे ज्यादा मस्ती की और इस तरफ भी. इस तरफ किसने एंजॉय किया? सबने किया. सबको बहुत मजा आया. मैं तो देख रही थी पीछे से बैठ के. कल भी मजा आएगा. और अभी थोड़ी देर में स्टेज में आने वाले हैं हमारे अपने जीजा जी. किसी को पता है कौन आएंगे? कौन आएंगे? जीजू का नाम क्या है? कॉमेडी नाइट्स में कोई एक कपिल है, क्रिकेट में कपिल देव है और हमारे जीजू कपिल थापा है. एंड सिंगिंग की दुनिया में एक ही कपिल है जो राजा है और वो है कपिल थापा. लेडीज एंड जेंटलमैन, सिर्फ सिंगिंग से ही उनका नाता नहीं रहा है. कपिल थापा जी एक्स इंडियन आर्मी भी रह चुके हैं. इंडियन आर्मी में भी उन्होंने সার্ভিস 2 দিনের রাখা হয়েছে কারণ গতবার একদিনে কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি. একদিনে আপনারা এত ভালোবাসা দিয়েছেন. आप सबने अभी जो प्यार दिखाया था ना कृष्णगोली के टाइम पे, विश्वनाथ दास के टाइम पे और पारुमिता के टाइम पे, वही प्यार आपने लास्ट ईयर भी हमें दिखाया था. तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि इस बार यूनिटी प्रोमो फेस्ट हम 2 दिन के लिए करेंगे क्योंकि 2 दिन में हम करेंगे डबल धमाल, डबल धमाका, डबल मजा. और अब बस कुछ ही मिनट्स में, इन जस्ट अ फ्यू मोर मिनट्स, कपिल थापा इज अबाउट टू कम ऑन स्टेज.
Ladies and gentlemen, কালকেও কিন্তু থাকছে অসাধারণ একটি কালচারাল নাইট আপনাদের জন্য। বেশ কিছু ট্যালেন্টেড আর্টিস্ট থাকবে এন্ড থাকবে অ্যালবার্ট কাবু। অ্যালবার্টের গান শুনতে কিন্তু আসতেই হবে আপনাদের সবাইকে। আর শুধুমাত্র তাই নয়, শুধুমাত্র অ্যালবার্টই নয়, আবারও থাকবে একটি ফ্যাশন শো, আরো অনেক কিছু। Hello check, hello check. Yes, ladies and gentlemen, koi kahi na jaye because the stage is all set. Yes, the stage is all set for the star performer of the night. আমাদের আজকের স্টার পারফর্মার এখন মঞ্চে আসতে চলেছেন এবং কিছুক্ষণ আগেই আমি যেমন আপনাদের সবাইকে বলছিলাম যে হি ইজ দি প্লেব্যাক সিঙ্গার অফ 5 ডিফারেন্ট বলিউড মুভিজ। শুধুমাত্র তাই নয়, আমরা যদি বলি যে কমেডি নাইটস এর কিং কে, দ্যাট উড বি কপিল শর্মা। কমেডি জগতের কিং কিন্তু কপিল শর্মা। ক্রিকেটের দিকে যদি কথা হয়, we also have a couple there, কপিল দেব। and সিঙ্গিং এর জগতের যদি কথা হয়, এখানেও কিন্তু একজন কপিল রয়েছেন and he is none other than our very own কপিল থাপা। তাই আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো, সবাই সেই ভালোবাসাটা আমাদের এই পরবর্তী আর্টিস্টকেও দেবেন, আমাদের পরবর্তী পারফর্মারকেও দেবেন। Hello check. All right, ladies and gentlemen, get ready for the moment as I present to you Kapil
बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल तू मेरा खुदा तू ही दुआ में शामिल तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल मुझे आजमाती है तेरी कमी मेरी हर कमी को है तू राज़ी जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल ये रूह भी मेरी ये जिस्म भी मेरा इतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा तूने दिया है जो वो दर्द ही सही तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा आसमान तेरी ज़मीन मेरी हर कमी को है तू राज़ी ज़मीन पे ना सही तो आसमान में आमिल तेरे बिना गुज़ारा ऐ दिल है मुश्किल हेलो खुलूंगा एवरीवन कैसे हैं आप लोग क्या बात है मेरे को लगा था कि अभी सब चले गए होंगे लेकिन क्या एनर्जी आप लोग के लिए जोरदार तालियां सबसे पहले तो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर साहब सर के लिए जोरदार तालियां जिनकी वजह से ये शाम एक यादगार शाम बनी है और आप हम सब लोग सुशांत चौधरी जी सर के वजह से यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनके लिए जोरदार तालियां और हमारे डीएम साहब के लिए जोरदार तालियां विवेक सर के लिए और हमारे टूरिज्म डायरेक्टर साहब प्रशांत नेगी जी जो मेरे उत्तराखंड गांव से हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां तो आप लोग डांस करना पसंद करेंगे या गाना सुनना पहले अच्छा डांस वाले सब एनर्जी बरकरार है तो एक दो गाने सुनाता हूं मैं आपको पहले उसके बाद ठीक है एनर्जी है ये नारेकल कुंज की एनर्जी है क्या बात है यही डूबे दिन मेरे यही होते हैं सवेरे यही मरना और जीना यही मंदिर और मदीना तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे
मेरे साथ गाएंगे। तेरी तेरी गालियां, अरे गालियां दे रहे क्या? नहीं, तेरी गलियां गलियां तेरी मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां, यही डूबे दिल मेरे, यही होते हैं सोते, यही मरना जीना, यही मंदिर और मदीना, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। तू नींदों में सोता है, तू मेरे अश्कों में रोता है, सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है सिला, तू मेरे दर्द का, मेरे दिल की दुआएं हैं, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे तुम्हारी है नाम तेरा हाय, तुझको ही पाऊं मैं, तुझको पुकारूं, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। अच्छा, ये सॉन्ग तो सबको आता होगा, काफी दिल जले हैं यहाँ पे, तो एक साथ मेरे साथ गाएंगे सैयारा, अरे इतने 4-5 जेंजी हैं यहाँ पे, आवाज आनी चाहिए, सैयारा तू तो मौसम जरा सा, अच्छा भाई मैं चेक करता हूँ यहाँ वालों की आवाज कितनी है, यहाँ वाले मत गाइएगा प्लीज, क्योंकि बहुत लोग सो रहे हैं, यहाँ से दिख रहा है 1 बजे है ना, सो रहे हैं यहाँ पे, सैयारा तू तो मौसम जरा सा, सिर्फ 12 लोगों की आवाज आ रही है जो 10th 12th में पढ़ते हैं, और यहाँ से सैयारा तू तो, अच्छा आप लोग को जब गाने के लिए बोला तब तक गा नहीं रहे हो, अभी वो लोग गा रहे हो तो आप उनका आवाज दबा दे रहे हो, ये वाले गाएंगे सिर्फ सैयारा तू तो, ये तो आधे सो ही गए यहाँ पे लगता है,
सर आप ही गाइए सर। सैयारा तू तो मौसम जरा सा, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। हमें मर ही जाए जो तुझको ना पाए, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं तो फिर हरूंगा, है नाम तेरा हाय, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। क्या बात है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? थोड़ी आवाज नहीं आई, एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा, कितने लोगों को डांस करने का मन कर रहा है? सब लोगों को? तो आप लोग इधर आएंगे या मैं उधर आऊं? दादा थोड़ा सामने का लाइट बंद करेंगे, मेरा आँख थोड़ा। हाँ, क्या बात है, इतनी खूबसूरत ऑडियंस है, आपने लाइट इतना तेज कर रखा है, मैं देख ही नहीं पा रहा। तो डांस करने के लिए तैयार है? यहां से, यहां से, सामने से। चलिए एक डांस नंबर गाते हैं। चलिए ट्राई करेंगे, आप थोड़ा ऐसे इधर आ जाना, मैं थोड़ा सा उधर आ जाऊंगा। और भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान छवाए, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। अरे खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। चलिए दोनों तालियां, क्या बात है। अरे राम दुहाई, पड़ गया हाय, 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 पे चढ़ गया हाय, हाय, कैसा सीधा साधा, कैसा बोला वाला बाबा, कैसा सीधा साधा, कैसा बोला वाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पड़े लिखो से वाला। किसी चूड़ी से हुआ अल्लाह, छोड़ा किनारे वाला, छोड़ा किनारे वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के
करने वाले आगे आ जाइए। और यहाँ से भी सर आपको डांस करने को नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे सर? हमारे मिनिस्टर साहब ने मना किया क्या? अच्छा मिनिस्टर साहब के परमिशन चाहिए। सर के मन में हाँ चाहिए। सर मन में तो बोल रहा है हाँ चाहिए। अच्छा कितने हमारे सर हैं जो डांस करना चाहते हैं यहाँ पर बैठे हुए? मैं मिनिस्टर साहब से परमिशन लेता हूँ। अभी उनको मैं बोल नहीं सकता सर नाचो, फिर मेरा बैंड बजा देंगे सर। मन कर रहा है तो सर नाचिए, क्योंकि कौन सा गाना बजा रहे दादा आप नेक्स्ट? अरे क्या बात है, अरे जय जय शिव शंकर, लागे ना शंकर, अरे जय जय शिव शंकर, राजा लागे ना शंकर, ये प्यारा तेरे नाम का प्यार, गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे दाम लिया वो सो। पहले आदमी के लिए जोरदार तालियां। अरे जय जय शिव शंकर, राजा लागे ना शंकर, ये प्यारा तेरे नाम का प्यार, गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे दाम लिया वो सो। आइए सर शर्माइए मत, आज ही का दिन है, फिर फूल गिर जाएंगे यहाँ पे, लास्ट टाइम गिर रहा है। क्या बात है, मैं वहां जाता हूँ फिर। अरे देख के तो के साथ मुझको तो दिखते हैं, ऐसा ही होता है जब तुम मिलते हैं। देख के तो के साथ मुझको तो दिखते हैं, ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। सर पे जमीन पाँव के नीचे है आसमान, सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी। अरे जय शिव शंकर, अच्छा लागे ना शंकर, प्यारा तेरे नाम का प्यार, गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे नाम लिया वो सौरभ दी। तूने दिल के रखी संग मेरे, दिल पे चलाई छुरिया, दिल पे चलाई छुरिया। तुझको कदर न आई, न देखी मेरी मजबूरियाँ, न देखी मेरी मजबूरियाँ। घर चला है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा, तुझे तो मेरा प्यार मिल गया। मुबारक तुझे जला कर मुझे तो तेरा प्यार मिल गया। घर चला है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा, तुझे तो तेरा प्यार मिल गया। मुबारक तुझे जला कर तुझे तो तेरा यार मिल गया। दिल पे चलाई छुरिया, तुझको कदर न आई, न देखी मेरी मजबूरियाँ, न देखी मेरी मजबूरियाँ। ओ रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, 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 रंग बरसे। डांस करें
और खाए गोरी का यार बलम से रंग बरसे और बरसे भीगे चुनर पानी रंग बरसे वहां से रंग बरसे भीगे चुनर पानी रंग बरसे और दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन और दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन और दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन और दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन क्या बात है यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा है अरे तुमने जो देखा है सोचा है समझा है जाना है वो मैं नहीं दुश्मन का दुश्मन हूँ मैं दुश्मन के चक्के छुड़ा दे जो मैं वही तुम मानो ना मानो तुम जानो ना जानो महबूब मुझसा है कौन और दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन और दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन देखा ना अरे सोचा ना अरे रख दी निशाने पे जा कदमों में तेरे रुकते मेरा है बस यही अरमान देखा ना अरे सोचा ना अरे रख दी निशाने पे जा कदमों में तेरे रुकते मेरा है बस यही अरमान अरे डोले 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 रे घर से चले काके कफन छोड़ेंगे पीछा न हो सर पे कफन बांधे हुए अरे आया दीवाना यहाँ घर से चले काके कसम छोड़ेंगे पीछा न हो सर पे कफन बांधे हुए अरे आया दीवाना यहाँ अरे देखा ना अरे सो जाना अरे रख दी निशाने पे जा कदमों में तेरे रुकने मेरा है बस यही अरमान ए जी ओ जी ए जी ओ जी लो जी सुनो जी मैं हूँ मनमोजी करता हूँ तो मैं वो तुम भी करो one two का four four two का one my name is लखन सजनों का सजन मेरा नाम है लखन और
जिसकी बीबी मोटी, और जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। कैसे नाम होगा? और बिस्तर पे बिठा दो, और बिस्तर पे लिटा दो, गद्दे का क्या काम है मेरे अंगने में, तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और जिसकी बीबी लंबी, अच्छा कितनों की बीबी लंबी है यहाँ पे? अच्छा भाई ने हाथ उठाया था तो थोड़ा लाइट नीचे। अरे जिसकी बीबी लंबी, कितने की बीबी लंबी है? क्या बात है। अरे जिसकी, अच्छा उनकी तो शादी नहीं हुई फिर भी बीबी है, वाह वाह वाह, ये है जेंजी लोग आजकल के। अरे जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। दीवार से सटा दो, दीवार से सटा दो, सीढ़ी का क्या काम है मेरे अंगने में, तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और जिसकी बीबी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, छोटी छोटी नटी नटी, अरे नटी छोटी, अरे छोटी नटी, और जिसकी बीबी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। अरे गोद में उठा लो, अरे गोद में उठा लो, बच्चे का क्या काम है मेरे अंगने में, तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। और जिसकी बीबी काली उसका भी बड़ा नाम है, और जिसकी बीबी काली, और जिसकी बीबी काली उसका भी बड़ा नाम है। अरे आंखों में बसा लो, अरे आंखों में बसा लो, सुरमे का क्या काम है मेरे अंगने में, तुम्हारा क्या नाम हो, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। क्या बात है। जो लोग डांस किया जिन्होंने उनके लिए जोरदार तालियां, और जो नहीं कर पाए कोशिश कीजिए, थोड़ा हमारे पास 10-15 मिनट और है, क्योंकि कहने वाले ने कहा है पुजारी को आस होती है मंदिर की, पुजारी को आस होती है मंदिर की, प्रेमी को आस होती है प्रेमिका की, प्रेमी को आस होती है प्रेमिका की, शराबी को आस होती है शराब की, शराबी को आस होती है शराब की, और हम कलाकारों को आस होती है आप लोग की तालियों की। तो जोरदार तालियां, जितने भी कलाकार हमारे स्टेज में आए थे उनके लिए जोरदार तालियां। तो कुछ ऐसे प्यार भरे नगमे। तो जिन्होंने डांस किया मैं उनके लिए गाना गाना चाहता हूं, क्योंकि काफी सारे यंग लोग हैं, और जो हमारे सीनियर लोग हैं उनके लिए भी कुछ सॉन्ग्स हैं मेरे पास पुराने। पहले यंग लोगों को मैं सुनाना चाहूंगा, क्योंकि ये हमारे आने वाले टाइम के फ्यूचर है, इनको खुश नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगा। क्या बोलते हो? क्या बात है। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, सूरज के बिना
तेरी झूठी भी सच लागे तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे अपना बना ले पिया अपना बना ले पिया दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया अपना बना ले पिया अपना बना ले पिया दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया छूने से तेरे हाँ तेरे भीगी रुतों को रंग लगे हाँ छूने से तेरे हाँ तेरे भीगी रुतों को रंग लगे तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे अपना बना ले पिया अपना बना ले पिया दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया अपना बना ले पिया अपना बना ले पिया दिल के नगर शहर तू बसा ले पिया मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं सारी बातें मैं सुनूंगा सोनिया तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा सारी रात अपने मैं तुझको दे दूंगा मेरी जान तूने मुझको पागल है किया मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा मैं तुझको अपनी बाहों में बसा के रखूंगा तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा तू मान मेरी जान बसाया बन के साथ तेरे रहना 24 घंटे मैं रहना 24 घंटे तेरे बिना दिल लगता रे मैं आंखों से चुरा लूं जाना जो भी तेरे गम थे हाय जो भी तेरे गम थे तेरे बिना दिल लगता रे मेरी बाहों में आके तू जाना नहीं ऐसी रब से मैं मांगू दुआ तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा मेरी जान तूने मुझको पागल है किया मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा तू मान मेरी जान मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी
अनजानी, तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी, मन चाह मोड़ दे तो मेरे यार बात पर जानी, शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। थैंक यू। आप लोगों ने एंजॉय किया? तो हमारे यहाँ पे जितने भी सीनियर सर बैठे हैं उन लोग के लिए एक फरमाइश आई थी मुझे कि ये आप लोगों का फेवरेट सॉन्ग है और इसको गाए बिना जाना नहीं, तो मैं तो ये गुस्ताखी कर नहीं सकता सर। तो जिनको ये सॉन्ग आता है वो मेरे साथ गा सकते हैं और नहीं आता है तो एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारे जितने भी सीनियर सर हैं यहाँ पे उनकी फरमाइश थी, मैं कोशिश करूंगा। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांधो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल के पास तुम रहती हो। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं। खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा। छूकर मेरे मन को या तूने क्या इशारा, कभी
अच्छा आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? कर रहे हैं? ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे उतारा गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे उतारा गया है मेरे लिए। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। ओ अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। बिखरी जो जुल्फें ऐसा लगता था जैसे दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, कुछ ऐसी बात हो गई। हाँ मुलाकात हो गई। तो आपने एनर्जी ले ली, अभी डांस करने के लिए तैयार? सर आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये ओल्ड नंबर्स। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ सर सबको परमिशन दे दीजिए, 15 मिनट होगा शायद हमारे पास, यहाँ पे अगर डांस कर पाए तो आपके सामने। ब्रेकअप हो गया क्या? अरे अभी जोड़ देंगे, पैचअप कर देंगे। आ जाओ डांस करते हैं अभी। चलो डांस, अच्छा अंधेरा डांस कौन कौन करना चाहता है पीछे से? इधर आ जाओ, मैं भी आ रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ। पूछ लिया सर से पूछ लिया हमने। आइए, टाइम नहीं है ज्यादा, चलो।
गजरा लगा के आई केस में, हाय केस में चलती है डोरी काले भेस में, हाय भेस में तुम सारा कोई परी देश में, हाय देश में लड़की जो चूड़िया दिला के दिल मेरा सावन में लग गई के दिल मेरा पंजाबी क्या बात है। ਉਹ ਤਾਰੇ ਗੰਗੜੀਆਂ ਚ ਤੇਰੀ ਮਹਿਤਾ ਜਾਗਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਬਾ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਗੰਗੜੀਆਂ ਚ ਤੇਰੀ ਮਹਿਤਾ ਜਾਗਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਬਾ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਓ ਵੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਤੜਪਾਵੇ ਓ ਵੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਤੜਪਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਪਲੇ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂਗਲ ਵਾਂਗੂ ਮੌਸਮ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਪਲੇ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂਗਲ ਵਾਂਗੂ ਮੌਸਮ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ रंग बल्ले बल्ले चाल बल्ले बल्ले तेरा रूप बल्ले बल्ले तेरे गाल बल्ले बल्ले देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया तेरे ख्यालों में दिल हो गया नहीं
जितने लोगों ने डांस किया और जिन्होंने डांस नहीं किया, कल आना, कल भी प्रोग्राम है हमारे बैंड का। आपने एंजॉय किया? और एक सॉन्ग। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब हमारे डीएम साहब बुलाएंगे, और क्या है ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, हम बाय, लव यू ऑल, सी यू अगेन सून। अच्छा जाते जाते, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। खुलुम का आंगन हम जागो, बाय बाय। Senator!